बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन हब के अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी शख्स के जनाजे में शरीक हुए। हम कब्र तक पहुँच गए, अभी कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए तो हम भी आपके पास बैठ गए, गोया हमारे सरों पर परिंदे हों। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप ज़मीन कुरेद रहे थे। आप सल्लम ने सर ऊपर उठाया तो फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो। आपने 2 या 3 बार ऐसे फरमाया। फिर फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मतवज्जा होता है कि सूरज की तरह चमकते दमकते सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबू और जन्नती कफन लेकर इसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नज़र तक इसके पास से बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि वो इसके सर के पास बैठकर कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ चल। फरमाया, वो ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा निकलता है। जब वो इसे अख़ज़ कर लेता है तो वो फरिश्ते इसे आँख झपकने के बराबर भी इसके पास नहीं छोड़ते, हत्ता कि वो इसे लेकर इस कफन और खुशबू में लपेट लेते हैं। और फिर रूए ज़मीन पर पाए जाने वाली बेहतरीन कस्तूरी की खुशबू इससे निकलती है। फरमाया, वो फरिश्ते इसे लेकर ऊपर की तरफ बुलंद होते हैं और ये फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुज़रते हैं तो वो पूछते हैं कि खुशबू कैसी है, तो वो इसके दुनिया के नामों में बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है, हत्ता कि वो इसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुँचते हैं और वो इसके लिए दरवाज़ा खोलने की इजाज़त तलब करते हैं तो वो इनके लिए खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक इसके साथ जाते हैं, हत्ता कि इसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, मेरे बंदे का नामा अमाल इल्लियीन में लिख दो और इसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें इसी से पैदा किया, इसी में इन्हें लौटाऊंगा और दोबारा फिर इसी में से निकालूंगा। फरमाया, इसकी रूह इसके जिस्म में लौटा दी जाती है तो 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं और इसे बिठाकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो इससे पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो पूछते हैं, ये आदमी जो तुम में मबऊस किया गया कौन है? तो वो कहता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी तो मैं इस पर ईमान लाया और इसकी तस्दीक की। बस आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। फरमाया, वहाँ से हवा के झोंके और खुशबू इसके पास आती है और हद नज़र तक इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है। फरमाया, खूबसूरत चेहरे और ख़ूबसूरत लिबास और ख़ूबसूरत खुशबू वाला एक शख्स इसके पास आता है तो वो कहता है, इस चीज़ से खुश हो जा जो चीज़ तुझे खुश कर दे, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता है। तो वो इससे पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा भलाई लाने वाला चेहरा है। वो जवाब देता है, मैं तेरा अमले साले हूँ। वो कहता है, मेरे रब क़यामत कायम फरमा, मेरे रब क़यामत कायम फरमा, हत्ता कि मैं अपने अहलो अयाल की तरफ चला जाऊँ। फरमाया, जब काफिर दुनिया से राब्ता मुनक़ता करके आखिरत की तरफ तवज्जो करता है तो स्याह चेहरों वाले फरिश्ते बालों से बना हुआ एक कंबल लेकर आसमान से नाजिल होते हैं और इससे हद नज़र के फासले तक बैठ जाते हैं, यानी कि दूर बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि इसके सर के पास बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं, खबीस रूह, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ चल। फरमाया कि वो रूह इसके जिस्म में फैल जाती है तो वो इसे ऐसे खींचता है जैसे लोहे की सुलाख को गीले ऊन से खींचा जाता है। वो मलकुल मौत इस रूह को कब्ज़ कर लेता है। जब वो इसे कब्ज़ करता है तो वो फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी इसके हाथ में नहीं रहने देते, हत्ता कि वो इसे इस बालों से बने हुए कंबल में लपेट लेते हैं और इससे ज़मीन के मुर्दार से निकलने वाली इंतहाई बुरी बदबू निकलती है और इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं। तो वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी गुजरते हैं तो वो पूछते हैं,
کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی ہے، اور وہ اس کا دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی کبھی داخل نہ ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، تو اب اپنے پرندے اسے اچک لیں یا ہوا اسے کسی دور جگہ پہ پھینک دے، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کے کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اسے آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس اور انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی خوشخبری ہو جو تجھے غم زدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے کسی خیر کی توقع نہیں۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، قیامت قائم نہ کرنا۔ ایک دوسری روایت میں بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے جب اس مومن کی روح نکلتی ہے تو زمین و آسمان کے مابین اور آسمان کے تمام فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا طلب کرتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ان کی طرف سے بلند کیا جائے، اور اس یعنی کافر کی روح رگوں سمیت کھینچی جاتی ہے، اور زمین و آسمان کے مابین تمام فرشتے اور آسمان والے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ آسمان کے دروازے بلند کر دیے جاتے ہیں اور تمام دربان فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی روح کو ہماری طرف سے بلند نہ کیا جائے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ حدیث لی گئی ہے مشکات المصابیح سے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ آمین والسلام، اللہ حافظ۔